Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Aroff dan ini Niaga Awani. Hari ini kita membawakan berita yang cukup hangat di peringkat antarabangsa dan juga dirasai oleh segenap lapisan masyarakat di peringkat dunia soal tarif Amerika Syarikat yang malam tadi berkuat kuasa untuk kebanyakan negara termasuk terhadap China dengan nilai yang begitu tinggi sekali. Di mana laporan pertama, Amerika Syarikat mengenakan duty import setinggi 104% ke atas barangan dari China bermula sejurus selepas tengah malam pada Rabu. Menurut kenyataan rasmi White House, pengumuman itu sekaligus menyebabkan pasaran saham Amerika Syarikat mengalami penyusutan. Pentadbiran Trump dijangka mengadakan rundingan dengan Korea Selatan dan Jepun, dua sekutu rapat serta rakan dagang utamanya. Manakala Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni dijadualkan melawan Washington minggu hadapan. Namun White House menegaskan bahawa tarif khusus mengikut negara yang bercecah sehingga 50% tetap akan berkuat kuasa pada pukul 12:01 pagi waktu tempatan seperti dirancang. China bahkan menerima kesan paling besar apabila duty ke atas ekspornya ke Amerika Syarikat meningkat kepada 104%. Ia sebagai tindak balas terhadap tarif balas yang diumumkan Beijing minggu lalu. China sebelum ini menolak tekanan dari Washington yang disifatkan sebagai ugut dan berikrar akan berjuang hingga ke penghujung. Pegawai-pegawai kanan Amerika Syarikat menyatakan bahawa mereka tidak akan memberi keutamaan kepada rundingan dengan kuasa ekonomi kedua terbesar dunia itu buat masa ini. Penasihat ekonomi White House, Kevin Hassett berkata buat masa ini pihaknya diberi arahan untuk mengutamakan sekutu dan rakan dagang seperti Jepun dan Korea serta negara-negara lain. Presiden Trump turut mengarahkan pasukan pedagangnya supaya merangka perjanjian mengikut kesesuaian bagi hampir 70 negara yang telah mengemukakan permintaan untuk mengadakan rundingan. Look, I just spoke to the president about this, and he believes that China wants to make a deal with the United States. He believes China has to make a deal with the United States. It was a mistake for China to retaliate. The president, when America is punched, he punches back harder. That's why there will be 104% tariffs going into effect on China tonight at midnight. But the president believes that she and China want to make a deal. They just don't know how to get that started. And the president also wanted me to tell all of you that if China reaches out to make a deal, he'll be incredibly gracious, but he's going to do what's best for the American people. So China has to call first? The Chinese want to make a deal. They just don't know how to do it. But the president will be implementing these 104% tariffs on China tonight. Dan ini baru saja kami terima. Kerajaan Amerika Syarikat akan mengenakan tarif kepada produk farmaseutical sekaligus mengeluarkannya daripada senarai pengecualian sektor yang diumumkan beliau pada Rabu minggu lalu. Presiden Donald Trump menjelaskan bahawa langkah itu perlu diambil susulan ada beberapa negara yang bertindak mengawal harga ubat-ubatan. Dan menurut Trump, Amerika Syarikat akan mengenakan tarif kepada farmaseutical dan apabila negara itu melaksanakannya, ia bukan akan secara tergesa-gesa kembali ke negara ini. Keadaan farmaseutical akan tergesa-gesa kembali ke Amerika Syarikat. Sifat Donald Trump dan juga mereka juga melihat bahawa pemain-pemain farmaseutical akan mula meninggalkan negara China dan akan pergi ke negara-negara lain termasuk juga Amerika Syarikat. Itu fahaman Amerika Syarikat tentang tarif ini dan kita melihat bahawa peperangan itu semakin tercetus di kalangan negara-negara anggota dan juga negara-negara dagang di Amerika Syarikat. Fahaman kita, tarif ini bagaimana kesannya kepada produk-produk tempatan kerana angka-angka itu tidak menunjukkan secara jelas apakah kesannya kepada kita, rakyat pada akhirnya. Saya ingin menunjukkan kepada anda bagaimana kesan tarif ini kepada China, kepada ekonomi Amerika Syarikat dan juga bagaimana kita selaku rakyat Malaysia akan turut merasai perkara tersebut. Saya nak jemput FM kita, Riyad, untuk menyerahkan sehelai baju ini. Ini penting untuk ditunjuk. Terima kasih, Riyad. Okey, katalah sehelai baju ini nilainya adalah $10 termasuk kos insurans dan juga pengangkutan. Baju ini, baju kosong saja untuk peniaga-peniaga Amerika Syarikat membeli daripada China sebagai contoh. Ini adalah nilainya $10 ya, termasuk kos, insurans dan pengangkutan. $10 baju ini, katakan. Dan kalau kita melihat kosnya untuk 104% yang dikenakan oleh China terhadap Amerika Syarikat terhadap China, kalau kita melihat nilainya seperti yang saya sebutkan tadi, $10 untuk sehelai baju, kos insurans dan pengangkutan adalah $10. Kita lihat tarif yang dikenakan oleh Trump terhadap China 104. Kita ambil nilai kos $10 tersebut dengan kadar tarif yang dikenakan oleh Donald Trump bermakna $10 kita campur dengan 1.04
menjadikan dia keseluruhannya adalah $10.40 setakat ini. Namun harga baru untuk baju tersebut kini menjadi ditambah nilai keseluruhan harga asal pakaian tersebut, tarif menjadi $20.40 untuk sehelai baju hitam yang saya tunjukkan tadi. Ini penilaiannya bagaimana harga itu berbeza mengikut harga yang dikenakan tarif tersebut. Kalau sebelum ini nilainya adalah $10 untuk nilai dengan harga kos, insurans dan pengangkutan untuk sehelai baju yang saya tunjukkan tadi, kini dengan tarif komponen adalah sebanyak $10.40 menjadikan harga akhirnya adalah bernilai pada $20.40 untuk sehelai t-shirt berwarna hitam ini. Dan sudah pasti kita melihat bahawa harga asalnya yang seperti saya tunjukkan, belum lagi kita tunjukkan kos-kos tersembunyi lain yang terpaksa dibayar oleh peniaga-peniaga. Pada akhirnya mereka perlu membayar $20.40 untuk sehelai t-shirt yang berwarna hitam ini untuk peniaga-peniaga Amerika Syarikat. Ramai di Amerika Syarikat, peniaga-peniaga mula menyuarakan bahawa kebimbangan mereka, kos ini terlampau tinggi untuk mereka bawa. Dan bukan itu saja, jika anda beli, pakaian-pakaian seperti ini akan tiba di port, di pelabuhan terlebih dahulu sebelum anda dapat pakaian tersebut. Dan semua ini subjek kepada tarif yang dikenakan oleh Trump. Bermaksud mereka telah pun menanggung kerugian sebelum mereka mendapat barangan tersebut, dan untuk pembelian masa hadapan juga mereka perlu membayar nilai $20.40. Ini contoh baju. Ada banyak perkara dan barangan yang dibeli oleh Amerika Syarikat dari China yang akan menyaksikan peningkatan. Ada pengecualian, tadi kita bawakan pharmaceutical akan dikenakan tarif selepas ini. Bagaimana untuk kita menilai bukan sahaja harga barangan semakin naik, tetapi juga peniaga-peniaga kecil di Amerika Syarikat akan turut terkesan dengan perkara ini dan kemungkinan akan terpaksa gulung tikar. Dan bagaimana ini memberi impak kepada kita, saya dan anda kebanyakannya. Sudah pasti kita ingin melihat apa yang akan berlaku di Amerika Syarikat dengan harga sedemikian adalah hyperinflasi yang tinggi di Amerika Syarikat. Bukan inflasi, hyperinflasi. Apabila inflasi semakin tinggi, perubahan kadar oleh The Fed, seperti bank pusat kita, The Fed di Amerika Syarikat akan berlaku untuk memastikan bahawa ekonomi itu dapat dikawal kadar monetary mereka. Dan ini juga akan mempengaruhi kedudukan kadar monetary kita dalam bentuk OPR, di mana pinjaman kebanyakan rakyat Malaysia yang bersandarkan kepada OPR ini seperti pinjaman perumahan akan berubah sekiranya OPR berubah, dan juga ini mungkin akan memberikan kesan kepada kita. Bukan itu saja, dagangan dunia ini adalah saling berkait bersama mereka dan pada akhirnya ini akan juga diterjemahkan kepada harga akhir di Malaysia. Bagaimana caranya? Itulah intertwine perdagangan yang akan menyaksikan bahawa harga ini akan naik di seluruh dunia. Apa yang berlaku di negara Amerika Syarikat, kesannya pada akhirnya akan juga dirasai di negara-negara seperti Malaysia dari segi dasar kita. Itu contoh yang boleh saya bawakan untuk perkara ini. Tetapi semalam kita melihat bahawa persidangan Menteri-Menteri Kewangan ASEAN juga membincangkan ada banyak perkara soal bagaimana untuk ASEAN berdepan dengan ketidaktentuan dagangan ini. Kita nak bersama dengan pakar kita yang bersedia di talian pada ketika ini, iaitu Dr. Azmi Hassan, Fellow Kanan Geostrategik NASR yang bersedia dengan kita. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana bersama dengan Niaga AWANI pada waktu ini. Bagaimana untuk kita memahami permainan Donald Trump pada ketika ini? Boleh kita anggap beliau sebagai cara seorang businessman menguruskan sebuah negara dalam menguruskan negara Amerika Syarikat, lagi-lagi dengan kuasa besar seperti China? Ya, betul Najib. Tapi bila Najib mengatakan bahawa Donald Trump itu pemikirannya begitu mudah sekali dalam hal percaturan permainan ini. Kerana beliau menganggapkan bila Najib memberi contoh RM10.40, dia katakan harga lebih mahal t-shirt itu, Donald Trump akan mengatakan kepada rakyat, kalau dia dengar ni, dia katakan kepada rakyat bahawa RM10.40 itu masuk dalam kantong Amerika Syarikat. Jadi kita menjadi lebih kaya sebenarnya. Itu dalil mudah Donald Trump. Dan satu lagi dalilnya Najib adalah dengan tekanan ini, beliau mengharapkan supaya industri-industri berpindah ke Amerika Syarikat. Tapi bagi saya itu bukan satu perkara yang mudah. Bukan kerana tarif saja industri akan berpindah, tetapi kos menjalankan bisnes di Amerika Syarikat itu terlampau mahal. Jadi memang betul Najib bahawa kedua-dua pihak Amerika Syarikat, penggunanya, kita sebagai pengeksport akan merasai kesan negatif daripada tarif. Saya lebih suka sebut tarif ni sebagai cukai. Kerana tarif itu nampaknya lebih, dikatakan lebih lembut, tapi cukai itu adalah dikatakan apa yang dilakukan oleh Trump sebenarnya, Najib.
Dr. Azmi, cukai lah, kita guna perkataan cukai. Cukai ini dia meroboh dan meranapkan segala sistem perdagangan dunia yang kita ketahui pada ketika ini. Dengan jangkaan ekonomi akan bertambah buruk, melibatkan perubahan yang begitu drastik untuk tempoh, untuk kos tertentu, dan juga ini menjejaskan dari segi bilateral kita, multilateral global yang telah pun dibina sejak sekian lama. Mungkin apa yang boleh kita lihat dan kita jangka berkenaan dengan hubungan Amerika Syarikat dengan global ketika ini. Kita faham Amerika Syarikat mengatakan bahawa banyak negara akan datang berunding. Malaysia juga akan hantar Tengku Datuk Seri Zafrul untuk berunding ke sana. Negara-negara besar seperti Jepun, Korea Selatan mengatakan akan berunding dengan Amerika Syarikat. Tetapi soalnya, data yang ditunjukkan oleh Amerika Syarikat dengan apa yang dilaksanakan mereka adalah dua perkara yang berbeza. Satu adalah ketidakseimbangan dagangan. Ini perkara yang lain. Kedua adalah soal cukai barangan tersebut, perkara yang lain. Bagaimana kita melihat bahawa ini adalah satu bentuk pemerasan yang mana negara-negara kecil seperti Malaysia yang berdagang akan tidak ada banyak leverage dalam urusan ini, pada pandangan doktor? Ya, tepat sekali bila Najib mengatakan pemerasan, ugutan itu adalah sebenarnya kerana formula yang digunakan oleh Donald Trump itu, walaupun beliau mengatakan bahawa mengambil kira faktor negara itu manipulasi mata wang, negara itu mengenakan tarif yang tinggi kepada Amerika Syarikat, sebenarnya kedua-dua faktor itu tak ada pun langsung. Bila saya melihat bahawa apa yang dilakukan, bila Tengku Zafrul sebagai Menteri MITI mengatakan beliau tak faham kenapa 24% sebenarnya betul. Kerana dilakukan secara sembrono. Dan kalau kita lihat negara-negara yang agak ke belakang di ASEAN, Laos, Kemboja, umpamanya Vietnam, dikenakan tarif yang tinggi. Dan negara yang agak ke hadapan, maju seperti Malaysia, Singapura dikenakan tarif yang tinggi. Jadi ini dikatakan sebagai pemerasan ugutan yang dilakukan secara sembrono. Sebab tarif ini bila dilakukan FTA umpamanya, pertama yang dibuat adalah mengurangkan tarif secara multilateral, tapi Trump dia buat secara bilateral dengan anggapan bahawa beliau akan menang. Tapi bagi saya, seperti katakan tadi, China tidak akan mengalah. Kesatuan Eropah juga dengan pelan-pelannya tersendiri dengan tarif 20%, mereka tidak akan berdiam diri, dan kita lihat apa kata orang putih tu, kata siapa yang akan kelip mata terlebih dahulu dalam perkara ini, Najib. Okey, Dr. Azmi, semalam kita melihat bahawa negara-negara ASEAN Menteri Kewangannya berunding dan juga berbincang bagaimana untuk berdepan dengan perubahan ataupun pengenaan cukai ini kepada negara-negara ASEAN. Negara ASEAN ini uniknya berbeza setiap angkanya seperti Dr. Azmi sebutkan. Malaysia 24%, Filipina antara yang terendah 17%, Singapura paling rendah 10%, yang lain Vietnam 47%, Laos dan sebagainya. Vietnam kita faham ini lebih kepada emosinya dengan China kerana banyak syarikat China pergi ke Vietnam membuka kilang di negara tersebut. Dan ini adalah motif politik yang boleh kita sifatkan. Tetapi bagaimana ASEAN boleh bergerak sebagai satu rantau dalam mendepani cabaran percukaian melampau oleh Donald Trump ini? Mungkin sukar, tetapi pada hemat Dr. Azmi, bagaimana ASEAN boleh menyuarakan pandangan kita soal ketidakadilan pemerasan yang dilaksanakan oleh Donald Trump ini? Ya, antara panggilan dikatakan komunikasi dengan pemimpin dunia, Donald Trump adalah dengan pemimpin Vietnam, dan Donald Trump mengatakan satu perkara yang positif, dan Vietnam mengatakan bahawa mereka akan meminta zero tarif, tarif tanpa tarif. Jadi ini menunjukkan bahawa sebenarnya cara rundingan itu adalah cara yang paling penting, cara yang paling efektif. Bila White House mengatakan 50-60 negara sedang menunggu untuk berbincang dengan Donald Trump umpamanya, itu kita biarkan persepsi itu, kerana Donald Trump orangnya suka mendapat puji-pujian, dan biarkan dengan persepsi itu. Jadi sebenarnya Donald Trump agak terkejut, White House agak terkejut dengan reaksi dunia, reaksi global. Saya pun tak faham kenapa mereka terkejut, tapi itulah reaksi global. Seperti Kesatuan Eropah, EU umpamanya, walaupun dikenakan 20% secara kelompok, ASEAN tidak secara kelompok, tapi sebagai pengurusi ASEAN, Kuala Lumpur mengambil inisiatif supaya 680 juta pasaran ini perlu bersuara dengan satu suara. Jadi saya melihat bahawa 600 lebih juta pasaran di ASEAN itu sebagai dikatakan kekuatan ASEAN untuk berbincang. Dan satu lagi dikatakan kekuatan ASEAN adalah, saya katakan sekali lagi bahawa tarif yang dikenakan itu adalah dengan sembrono. Tidak ada dikatakan sesuatu yang logik di belakangnya, Najib. Dr. Azmi, kita tidak mahu kita dibuli seperti ini di peringkat negara antarabangsa. Dan Menteri MITI sendiri mengatakan bahawa akan juga tiba masanya untuk kita melihat ASEAN intra-trade. Itu yang pertama.
Kedua juga Malaysia selaku sebuah negara harus melihat lebih daripada jangkauan negara Amerika Syarikat untuk kita berdagang. Contohnya diberikan contoh negara Afrika, negara Timur Tengah, negara Amerika Selatan sebagai pasaran-pasaran baharu yang mungkin boleh diperbesarkan ekspor kita. Apa dia cabaran dan juga kemungkinan peluang besar yang Dr. Azmi lihat melalui pasaran-pasaran ini yang boleh kita berikan tumpuan? Ya betul Najib. Ini adalah satu hikmah. Kerana sebelum ini kita selesa dengan berdagang dengan Amerika Syarikat, mereka membeli banyak barangan kita. Jadi dalam hal ini, ia mengejutkan kita, memberi satu kejutan supaya mencari pasaran baru. Dan seperti kata Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam, supaya dagang intra-ASEAN di kalangan negara ASEAN itu diperbanyakkan, dipermudahkan, supaya kita tidak bergantung kepada Amerika Syarikat saja. Tapi jangan lupa Amerika Syarikat itu pasarannya besar. Kuasa membeli rakyat mereka adalah begitu besar. Tapi adakah mungkin ini akan berlanjutan? Saya rasa sukar untuk dipastikan. Jadi bagi saya adalah memang satu cabaran untuk mencari pasaran baru, tetapi impetus ini, hikmah ini dikatakan telah mengejutkan kita bahawa jangan sangat bergantung kepada Amerika Syarikat. Walaupun kita perakan baik Amerika Syarikat, Amerika tidak peduli kerana mereka hanya mempedulikan diri sendiri saja. Jadi lebih baik kita mencari pasaran baru. Pasaran baru selain dari China, Kesatuan Eropah, Afrika seperti Najib katakan adalah terbuka luas. Jadi cuma kita perlu berusaha lebih banyak bagaimana untuk memasarkan produk kita, Najib. Okey, Dr. Azmi, terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani pada waktu ini membantu kami memahami secara keseluruhan gambaran tersebut. Terima kasih Dr. Azmi. Okey, itu bagaimana kita melihat bahawa persediaan Malaysia selaku pengerusi ASEAN dan ASEAN secara keseluruhannya dalam mendepani cukai yang lebih digemari perkataannya oleh Dr. Azmi yang dikenakan oleh Donald Trump kepada kita. Ya, kita boleh sifatkan kita menang sedikit kerana angkanya 24% untuk Malaysia, tetapi ini adalah soal memaksa dan juga mengugut orang ramai untuk ke meja rundingan dalam bentuk pengiraan Amerika Syarikat yang tidak adil apabila dikatakan kepada Malaysia sebagai contoh bahawa kita mengenakan kadar 47% cukai produk Amerika Syarikat. Ini tidak masuk akal kerana apabila kita mengenakan cukai kepada produk Amerika Syarikat, kita pastilah kena menjual lebih mahal di dalam pasaran tempatan kita dan kita tidak mahu kerana kuasa beli kita rendah. Jadi kita perlu pada harga yang berpatutan dengan kuasa beli rakyat Malaysia. Jadi ini secara logik tidak perlu pergi kepada matematik perkiraan tersebut. Sudah pasti perkiraan tersebut ada. Jadi kita nantikan juga bagaimana Menteri MITI akan pergi bersama delegasi ke Amerika Syarikat bila belum diketahui untuk berunding apakah yang mereka mahukan. Kerana pada akhirnya Malaysia banyak menghasilkan E&E, elektronik dan elektronik, yang menjadi komponen utama kepada penghasilan banyak produk Amerika Syarikat di luar sana. Pelaburan mereka juga besar di sini, Intel, Infineon, Boeing dan sebagainya, yang mana komponen-komponen ini akan menghasilkan produk akhir di Amerika Syarikat. Okey, itu adalah perbincangan pertama kita berkaitan dengan tarif untuk jam ini. Okey, berita ini agak sedikit pening kerana Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa beliau telah memberi amaran kepada syarikat semikonduktor gergasi Taiwan TSMC bahawa ia akan dikenakan cukai setinggi 100% sekiranya gagal membina kilang pengeluaran di Amerika Syarikat. Bercakap dalam satu acara anjuran jawatan kuasa Kongres Nasional Republikan pada Selasa, Trump turut mengkritik pentadbiran Presiden Joe Biden yang sebelum ini meluluskan grant berjumlah $6.6 bilion kepada unit TSMC di Phoenix, Arizona bagi pengeluaran chip semikonduktor. Dan kenyataan Trump mencerminkan pendekatannya yang lebih tegas terhadap pelaburan asing terutama berkaitan industri strategik seperti teknologi semikonduktor dengan menekankan kepentingan pengeluaran domestik bagi keselamatan ekonomi dan negara. Kerana kita faham bahawa dalam konteks geopolitik Amerika Syarikat di rantau ini, Taiwan adalah ally dan juga sekutu terbesarnya dalam berdepan dengan China. Apabila dikenakan dengan 100% tarif ini, bagaimana berhubungan dengan Taiwan, itu persoalan besar yang boleh kita lihat juga bergerak ke hadapan.
berkaitan dengan perkara tersebut. Baik, seterusnya, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pengerusi ASEAN pada tahun 2025, Malaysia akan berusaha untuk menggiatkan semula mekanisme penting seperti ASEAN Plus 3 dan Sidang Kemuncak Asia Timur EAS yang selama ini diiktiraf kerana keupayaannya menghimpunkan pemimpin serantau tetapi masih belum dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia akan menjadi tuan rumah dialog ASEAN Plus 3 mengenai semikonduktor dan rantaian bekalan strategik pada akhir tahun ini. Dan bagi membincangkan perkara ini, kita bersama dengan Profesor Emeritus Dr. Jamal Osman, Profesor Emeritus Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia dan Presiden Akademi Profesor Malaysia. Assalamualaikum. Terima kasih Doktor kerana bersama dengan kami pada waktu ini. Doktor, ASEAN Plus 3 melibatkan China, Jepun dan juga Korea Selatan ini adalah ekonomi yang besar. Dalam pandangan Prof sendiri dan Doktor sendiri, apakah strategi terbaik yang boleh kita gunakan oleh Malaysia sendiri untuk memanfaatkan hubungan dengan ketiga-tiga negara ini untuk meningkatkan daya saing kita, daya saing ekonomi serantau tanpa menjejaskan hubungan dengan negara lain dalam ASEAN? Baik. Saya jawab salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya. Baik, bagaimana kita boleh menjana hubungan ekonomi yang lebih baik dengan negara-negara yang disebut tadi, China, Korea Selatan dan Jepun, tiga agregasi ekonomi. Baik, first of all, kita ada kerjasama ekonomi lebih kurang macam kerjasama dalam konteks perdagangan bebas, Malaysia, Jepun, ASEAN juga ada kerjasama ekonomi, ASEAN, Jepun, ASEAN, China, ASEAN, Korea, South Korea. Jadi kita telah ada gagasan-gagasan asas. Kita dah lama bina gagasan-gagasan ini. Mungkin perlu kita perhatikan lagi kontens kerjasama itu. Perkara-perkara yang telah dipersetujui di bawah terma-terma yang rasanya dah lebih 10 tahun dulu. In light of perubahan yang sedang berlaku, terutamanya apa yang dilakukan oleh Presiden Trump, Amerika Syarikat dalam konteks perdagangan, saya rasa sangat baik kita teliti semuanya. Kontens kandungan-kandungan ataupun terma-terma kerjasama perdagangan di antara ASEAN, China, ASEAN, Japan, ASEAN, South Korea dan juga kemungkinan untuk kita mengadakan kerjasama yang berbentuk lebih spesifik, bilateral trade relation, bilateral FTAs. Misalnya kita dengan South Korea sedang membincangkan prospek free trade agreement. Dengan Jepun dah ada gagasan asas, mungkin kita perlu teliti semula lah untuk kita memastikan kerelevanan butiran-butiran yang telah dipersetujui dalam gagasan-gagasan yang berusia lebih 10 tahun lepas. Itu secara umum pandangan saya. Doktor, bagaimana kita melihat bahawa kepentingan untuk sebuah negara China dan Jepun mungkin berbeza dari segi geopolitik mereka dan juga kepentingan ekonomi juga bertentangan sesama mereka mungkin. Bagaimana Malaysia, dalam konsep kita neutrality ASEAN dan sebagainya, harus diperkasakan bila kita berdagang dan juga berurusan dengan kedua-dua negara ini dalam konteks ekonomi sebagai contoh. Pada hemat doktor sendiri, adakah ini akan menjadi satu bentuk halangan sebab kita tidak juga mahu disaksikan leaning more towards China sebagai contoh? Baik, ini soalan menarik. Saya fikir ada perbezaan yang ketara di antara notion ataupun konsep geopolitics dan geoekonomi. Hubungan yang ada yang sedang kita nak jalin dan perkukuhkan lagi, saya fikir lebih pada geoekonomi, kepentingan ekonomi. Dari segi politics, kita boleh lihatlah faktor sejarah hubungan kita Nusantara umumnya dengan the Middle Kingdom China. Dari dulu kita boleh lihat trendnya bagaimana. Saya rasa aspek politik di negara China khususnya bukan menjadi halangan besar, bukan faktor utama untuk kita memperkukuhkan kerjasama ekonomi baik dengan China ataupun dengan Japan, South Korea. Bahkan kita ingin melihat ketiga-tiga negara ni, ASEAN Plus 3, dapat terus diperkukuhkan kalau kita mengimbas kembali
lebih 25 tahun dulu, sekitar 1997, ada gagasan EAEC, East Asian Economic Caucus, yang dimunculkan oleh Tun Mahathir pada Menteri Malaysia ketika itu, yang ingin melihat kerjasama yang lebih erat di antara ASEAN dan juga negara-negara Asia Timur. Tapi kita fahamlah apa kekangan yang wujud pada ketika itu, dan akhirnya yang muncul ialah APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, bukan EAEC. Saya rasa ada relevansinya untuk kita lihat balik gagasan EAEC dengan of course dengan penambahbaikan, dengan mengambil kira perkembangan terbaru dalam konteks hubungan perdagangan global. Saya rasa in the end yang penting ialah untuk kita dapat menyebarkan risiko perdagangan. Apatah lagi Malaysia ini ekonominya sangat terbuka, hampir 200% nilai perdagangan terhadap GDP kita. Jadi sangat terbuka dan sangat penting kita dapat berhadapan dengan pelbagaian situasi global dengan memperluaskan lagi ataupun dengan menyebarkan lagi aspek risiko yang ada. Jangan terlalu bergantung pada satu-satu negara. Misalnya perdagangan kita dengan US agak besar, 13% daripada keseluruhan perdagangan kita, itu agak besar dan boleh terdedah pada berbagai risiko. Jadi ada baiknya kita diversify further aspek pengurusan risiko dalam konteks perdagangan. Okey, ini menarik sebab apabila doktor menyentuh tentang mempelbagaikan urusan ekspor kita, sebab tiga negara ini, China, Jepun, Korea Selatan, secara logistiknya adalah make sense, dekat, senang untuk kita berdagang dari segi kos pengangkutan, insurans dan sebagainya. Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul menyatakan bahawa sudah tiba masanya juga kita memperkukuhkan hubungan dagang kita ke negara-negara seperti Afrika, Timur Tengah, Amerika Selatan sebagai contoh. Ini negara yang geografinya jauh dari kita mungkin dan juga akan menyebabkan kos yang lebih tinggi perantara dan sebagainya. Pada hemat Dr. Jamal sendiri melihat bahawa keperluan ataupun kelebihan kita memberikan tumpuan yang kepelbagaian kepada pasaran ini untuk memastikan bahawa agihan dan juga penyebaran dagangan kita itu adalah setara supaya tidak berlaku kejutan yang boleh memusnahkan perdagangan kita jika langkah yang sama diambil Donald Trump dikenakan kepada Malaysia. Baik, in the end, perkara yang mendasari apa yang kita ingin lakukan tadi, memperluaskan pasaran-pasaran ekspor kita adalah untuk menyebarkan risiko global seperti yang sedang berlaku sekarang ini. Walaupun mungkin setiap pasaran itu nilainya kecil, tapi bila kita lihat secara keseluruhan, dia akan menguntungkan dari segi risiko tadi dapat kita urus dengan baik. Di samping juga kita lihat kembali intra-trade, perdagangan dalam ASEAN juga yang masih lagi terkekang. Saya rasa tak lebih 25% dan sangat sedikit peningkatannya, dan juga hubungan kita dengan rakan-rakan di Asia Timur tadi, tiga negara tadi yang disebut memang sangat baik, sangat wajar kita perkukuhkan, termasuklah hubungan pelaburan dan juga ekspor baru di kawasan-kawasan lain seperti di Afrika yang disebut tadi. Okey, Dr. Jamal, kalau kita melihat juga bahawa hubungan ASEAN Plus 3 adalah penting, tapi hubungan intra-ASEAN juga dengan juga penting. 600 juta lebih penduduk, ini satu perkara yang sangat besar dari segi sumber ekonominya. Ya, sumber ataupun kuasa beli itu tidak sama seperti negara-negara maju, betul. Tetapi sudah pasti ada kuasa beli yang bukan big ticket item yang perlu kita terokai dengan lebih lanjut. Dengan kemasukan teknologi yang lebih memudahkan penembusan penyebaran barangan, cara kita membayar, cara kita melibatkan pembayaran dan sebagainya, seperti e-wallet dan sebagainya. Doktor, bagaimana ini harus sebenarnya mempermudahkan intra-trade ASEAN? QR rentas sepadan kita perkenalkan supaya kos dapat diminimumkan apabila kita membeli belah bersama negara-negara ASEAN sebagai contoh. Bagaimana ini salah satu contoh yang terbaik dan juga harus dilipat gandakan dalam konteks intra-ASEAN dan rakyat dapat merasai perkara ini?
Baik, sudah tentu ekonomi digital, e-commerce kan aspek infrastruktur digital perlu ditambah baik dalam masa ke semasa sebab ia mencorak hubungan ekonomi sekarang ini, hubungan ekonomi kontemporari ya, tidak boleh kita avoid daripada melakukan urus niaga melalui elektronik, melalui digital. Ini satu yang semestinya dilihat. Selain daripada itu, ini benda yang dah lama kita hujahkan, kepentingan untuk negara-negara mengeluarkan barangan yang saling diperlukan oleh negara-negara lain. Khususnya dalam konteks ASEAN, kita ingin mengeluarkan produk yang saling melengkapi, ya, tidak saling bersaing. Bahkan misalnya dalam industri sawit sendiri, saya rasa ada prospek untuk kita saling melengkapi antara Malaysia dan Indonesia dalam konteks upstream development, dalam konteks downstream development, sehingga kan kita perlu melihat kedua-dua negara ini sebagai satu kesatuan, satu region yang sama dalam konteks upstream development. Kita tidak mahu menumpu misalnya kepada penebangan hutan yang akhirnya membawa pada climate change, bukan sekadar di Indonesia tapi juga memberi kesan pada dunia dan apalagi Malaysia yang berdekatan. Jadi ada kaedah-kaedah lain yang boleh kita mengambil kira kesan climate change dan dalam masa yang sama kita dapat memajukan lagi sektor upstream, industri hiliran juga bila mana ada kerjasama yang strategik di antara Malaysia dan Indonesia. Ini baru dalam kelapa sawit yang kita rasa tak banyak aspek complementary, tapi sebenarnya ada ruang-ruang di mana kita boleh complement untuk integrate lagi kerjasama ataupun aspek ekonomi antara kedua negara ini. Begitu juga dalam industri yang lain, industri automobil contohnya. Ya. Thailand terkenal dalam pengeluaran parts, alat-alat ganti, dan Malaysia juga ada kerjasama yang baik dengan China. Kita boleh jadi production house dan negara lain boleh supply jadi vendor pada barangan-barangan gantian dan sebagainya. Jadi memang benar ASEAN intra-trade perlu diperhatikan dan ini perlu dipimpin oleh satu negara dan kita mengharapkan kepimpinan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita lah sebagai pengerusi ASEAN pada tahun ini. Okey, Doktor, terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani untuk jam ini membantu kami memahami tentang ASEAN Plus 3 dan juga opportunity, peluang yang wujud dan juga bagaimana untuk kita mengemudi perkara ini bergerak ke hadapan di sebalik perbezaan geopolitik, tekanan antarabangsa, perang tarif yang berlaku pada ketika ini. Profesor Emeritus Dr. Jamal Osman, Profesor Emeritus Ekonomi di Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga yang merupakan Presiden Akademi Profesor Malaysia. Puan Dana? Can you explain to me what just happened? Is he gone? Kini memang nak kena betul lah. Oi, you habis kalah lagi. 70,000 ringgit now. Oh, why are men like this? This time, I had a trick. Dia. Orang yang paling bahaya adalah orang yang paling dekat dengan kita. And last words? Betul. Okay, saya yakin Diana tu suspek, Chief. Kita campak dia dulu. Kalau dia okey, baru kita terjun. What? Ya, takkan ada siapa-siapa lagi yang boleh kontrol kita. Kita jahanamkan dia orang semua. You know I can help you, right? I nak pecah. Minyak pun habis. First Wives,
Stream episod terbaru dahulu, eksklusif on demand dan 9 malam di Astro Citra. 5 lelaki penghantar makanan didakwa di Mahkamah Magistrate Bangi atas tuduhan membunuh seorang pemandu kereta lelaki dalam satu kejadian. 4 sungai di sekitar kawasan perindustrian Pasir Gudang di Johor termasuk Sungai Kim Kim didapati tercemar dan berada pada tahap yang membimbangkan. Kerajaan sudah mulakan inisiatif untuk menggantikan kenderaan operasinya kepada kenderaan elektrik EV dalam skala kecil terlebih dahulu. Uniform Tentera Darat Malaysia TADM bagi peserta program latihan khidmat negara tidak seharusnya menjadi isu hangat. Jenayah penipuan pelaburan mencatatkan jumlah kerugian tertinggi pada tahun ini setakat 2 Februari lalu. Kementerian Pendidikan memandang serius isu peningkatan trend penggunaan rokok elektronik. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM memperluaskan larangan kenderaan berat memasuki lebuh raya pada waktu puncak di beberapa jajaran terpilih di sekitar Lembah Kelang. Welcome back to AWANI. My name is Nabilah Khaleeda, taking over from my colleague Najib Aroff earlier. And moving on, the S&P 500 closed down below 5,000 for the first time in almost a year, following Tuesday, April 8th volatile session and a strong morning rally as investor hopes faded for any imminent US delays or concessions on tariffs ahead of a midnight deadline. After stocks doubled at their fastest pace since the pandemic in the last 3 years, investors showed some signs of hope early in the day that President Donald Trump would soften his stance or postpone an April 9 deadline for tariffs. But White House Press Secretary Caroline Leavitt said on Tuesday afternoon that Trump expects tariffs will go into effect while nearly 70 countries have reached out looking to begin negotiations to reduce the impact of US trade policies. Chief Market Strategist at Clearnomics in New York, Lindsay Bell, said market participants were optimistic this morning that we would get some sort of sign that we're moving closer to a deal or a compromise with some of these bigger countries, or that there will be a delay coming given that so many people wanted to negotiate. The White House said on Tuesday afternoon that it expects more tariffs on China to go into effect on April 9th. This was after China had said earlier it will never accept the blackmail nature of the US to Trump's threat to ratchet up tariffs on Chinese imports to more than 100%. And United States Trade Representative Jamison Greer said earlier that exemptions to the global tariffs are not expected in the near term. Despite their best efforts to hang on to gains that lasted the majority of the day, markets ended up closing negative in the red again. Pretty much across the board, and investor optimism that we saw this morning and overnight last night about potentially having some deals happening in the background regarding tariffs with our trading partners. Despite those efforts, markets couldn't hang on to gains. Investors got a little bit nervous as the day went on, likely expecting that some of the news out of China in particular was not going to be positive as we head into April 9th and the retaliatory tariffs coming online at 12:01 in the morning on April 9th, which is tomorrow. The level of uncertainty in the marketplace certainly is high right now. It's important for investors to remember that this is an event that is a man-made crisis. Ostensibly, it could be a man-made correction of some sorts. We saw that a little bit yesterday when the NASDAQ moved 1,400 points on the rumor of an announcement that maybe there was going to be a pause. So there is still a lot of movement. Investors' fingers are on the buy or the sell button based on what the longevity of tariffs ends up looking like. And it's important to put this within context. While it is an uncertain period of time, nobody knows what the next move of the administration is going to be. All right, now let's take a look at the latest overview of the S&P 500 index as of this morning. And as you can see, mostly it shows a red of color and some spots of green. And red means losses and green means gains. And I'm going to start with Meta. And Meta shows a red color here, and it was down and decreased by 1.12%. And the stock prices stood at
0.45, and the same sector under the communication service is Google. It was down by 1.78%, and the stock price is at 146.58. But the latest update on Meta Platforms is rolling out its teen accounts feature to Facebook and Messenger on Tuesday, as it faces sustained criticism about not doing enough to protect young users from online harms. And Meta's expansion of safety measures for teens comes as some lawmakers say they plan to press ahead with proposed legislation such as the Kids Online Safety Act, KOSA, seeking to protect children from social media harms. Meta, ByteDance's TikTok, and Google's YouTube already face hundreds of lawsuits filed on behalf of children and school districts about the addictive nature of social media. And in 2023, 33 US states, including California and New York, sued for the company misleading the public about the dangers of its platforms. And Meta said teens under 16 will require parental permission before they can go live and disable a feature that automatically blurs images potentially containing nudity in direct messages. And that's on Meta. But moving on to automotive, Tesla, it shows a sort of a red color as well, and it was down by 4.90%, and the stock price is stood at 221.86, and that's on Tesla. But the same sector, we have Home Depot and some other sectors as well. For Ford, for automotive, it was down by 5.95, and stock prices is 8.69. And meanwhile, for GM, General Motors, it was down as well, decreased by 2.41%, and the stock price is 42.48. But for the latest updates on Tesla, it was supercharger station was damaged in Lacey, Washington on Tuesday, according to local police and the Federal Bureau of Investigation. And the impacted Tesla supercharger station, which is located at 665 Slater Kini Road, comprises 12 superchargers, each capable of delivering up to 250 kilowatt of power, according to the company's website. And Electric, which first reported the development, said the explosion led to a temporary shutdown of the charging station, and Reuters could not independently verify if there was explosion. Then the company said on Tesla Charging X page that it was on site with the Lacey Police Department and the FBI, and Tesla was coordinating with Washington's energy utility company Puget Sound Energy to bring back the superchargers online. And moving on to Broadcom, the semiconductors of Broadcom, it's the only green color here under the semiconductors. It was up by 1.23%, and the stock price is 156.03. But as you can see here, Nvidia, sort of a red color here, was down by 1.37%, and the stock price is 96.30. And the same goes to other sectors under semiconductor. But for Broadcom, the latest update is Broadcom said on Monday it was launching a new share of buyback program of up to $10 billion set to run through the end of the year, sending its shares up nearly 3% in extended trading. And CEO Hock Tan said the move reflects confidence in Broadcom's semiconductor and infrastructure software franchises, particularly its position in artificial intelligence-related investments. And shares of Palo Alto, California-based Broadcom, which has a market value of about $724.76 billion, closed about 5% higher on Monday, snapping a two-day losing streak amid US President Donald Trump's tariff announcement. And Broadcom, which supplies semiconductors to Apple last month, forecast strong second quarter revenue and hinted about new potential customers that could boost revenue in a highly competitive market. And the chip maker is seeing a red-hot demand for its custom AI chips from cloud computing companies looking for an alternative to the costly processors designed by NVIDIA. All right, moving on Asian markets, where Asian stocks mostly ended higher on Tuesday, April 8th, after 3 days of heavy selling, but the mood was cautious with a focus on whether the United States might negotiate on some of its tariffs. And Japan's Nikkei 225 closed 6% higher, rebounding from a 1.5-year low it hit in the previous session after US President Donald Trump and Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba agreed to open trade talks.
Hong Kong's Hang Seng Index closed 1.51% higher at 2,127 a day after suffering the worst day since 1997 due to what the trading hub's leader called ruthless tariffs. Taiwan's benchmark stock index, which logged its worst fall ever on Monday, April 7th, down almost 10%, fell another 4% on Tuesday and hit its lowest level in 14 months. And shares in TSMC, the world's largest contract chip maker, dropped 3.8%, though semiconductors are so far exempt from the new US tariffs. And in South Korea, meanwhile, the benchmark Korea Composite Stock Price Index, KOSPI, closed up 0.26% at 2,334.23. Or I'm going to show you on the latest updates on the Asia Dow Index USD. As you can see, it was at the level of 3,651 and it was down by 2.13%, and it decreased by 79.62 points. And these are the movements of Asia Dow Index in about a week. As we can start from last week, it shows a quite stagnant level in between 4,250, but somehow moving on to this week, on Monday, it was down by about 3,671 and moving closely towards 3,750, and today it stood at the level of 3,654.43, and that's the latest update on Asia Dow Index USD in about in a week. But latest updates on the Asian market, specifically for Nikkei 225 index, it was down by 3.54%, and the stock price is 1,168.84, and this is the latest updates for Japan's Nikkei 225. Meanwhile, for Hang Seng Index, it was down as well, 3.85%, and the stock price is about 90,352.36 for Hang Seng. For Shanghai, China's Shanghai Composite Index, down by 1.42%, 44.57 points, and the stock price is 3,100.97. And FTSE Straits Times Index, it was down as well, 2.22%, 76.92 points, and the stock price is 3,392.55. And the last one is S&P 200 benchmark index. It was down as well, 1.56%, and the stock price now is 7,393.1. And those are the latest updates on the Asian market index that was badly targeted by Donald Trump's tariffs index and Trump's for the trade index of overall. But these are the latest updates, and we have more updates tomorrow on the Asian market. And we'll go for a short break. We'll be right back. Malaysia sebenarnya berada di kedudukan kedua terburuk di dunia berkaitan keseimbangan hidup dan kerja. LRT3 sudah akan mula beroperasi suku ketiga 2025. Kerja-kerja fizikal dan penstrukturan sudah mencecah 95%. KPM sebenarnya sedang memperincikan cadangan untuk menyediakan allowance kos sara hidup tingkatan 6. Libat urus antara umat Islam dan agama lain penting supaya dapat mengelakkan ataupun membawa kepada Islamofobia. Perkahwinan di ambang perceraian. Lebih baik putuskan je, Meh. Akak pun nak tengok adik akak bahagia. Perkenalan yang mengundang rasa cemburu. Lepas kita berpisah, awak nak kahwin lain? InsyaAllah Jumairah. Tapi nanti saya ajak Jumairah tau. Datang Kamu akan lepaskan Maira. Jodoh kami sampai situ je, Pak. Dia imamku di Astro Ria dan Astro Go. Gempur di AWANI 7.45. Kenapa tiba-tiba aku rasa jelas dengan Kak Nur ni? Cubaan memikat hati.
Kenapa abang nak orang macam Kak Noh? Kak Noh tu cukup sempurna dah untuk abang. Abang tak kisah Noh tak boleh bagi anak. Abang tak kisah pun. Asalkan abang ada Noh, itu dah cukup. Tapi Kak Noh kisah abang. Abang tolonglah dia. Macam mana? Gimana sanggup untuk jadi isteri nombor 2 abang? Apakah takdir mereka? 1000 tahun, Rabu dan Khamis, 9 malam di Astro Ria dan Astro Go. Baik, bertemu kembali di mana negara anggota ASEAN bakal mengeluarkan ketetapan bersama sebagai respon kepada tindakan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang mengenakan tarif timbal balas kepada rakan dagangnya. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ketetapan itu bakal dicapai dalam mesyuarat khas Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN pada Khamis ini di Kuala Lumpur. Tengku Zafrul berkata ASEAN mempunyai kekuatan sendiri yang boleh dimanfaatkan iaitu daya saing serta kemampuan untuk menghasilkan produk dengan kos yang efektif serta berkualiti tinggi yang menyokong rantaian bekalan dunia. And today, ASEAN's future growth is at risk of being seriously derailed. The recent US tariff announcements really has rocked the markets and created uncertainty, particularly for open trading nations and highly export-driven economies like Malaysia, Singapore, Indonesia, Thailand, Vietnam, and even Philippines. So, ASEAN must stand united. As chair of ASEAN this year, Malaysia will chair a special ASEAN Economic Ministers meeting this Thursday, the day after tomorrow, to craft a unified ASEAN response. Because standing united will help us engage more constructively and most importantly with strength. Tengku Zafrul berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama penutup Persidangan Pelaburan ASEAN 2025 di Ibu Negara pada Selasa. Dalam ucapannya, beliau mengingatkan kekuatan ASEAN yang merupakan rumah kepada 680 juta penduduk, lebih tinggi daripada Kesatuan Eropah dan ketiga di belakang China dan India, selain kombinasi keluaran dalam negara kasar KDNK mencecah $3.6 trilion Amerika pada tahun 2024. Pada 2023, Tengku Zafrul berkata, ekspor ASEAN ke Amerika Syarikat mencecah $269 bilion daripada perdagangan dua hala $365 bilion menjadikan nilai lebihan dagangan berjumlah $126 bilion. Tambahnya lagi, sumbangan Malaysia kepada nilai dagang ASEAN Amerika juga besar, iaitu $45 bilion daripada jumlah keseluruhan perdagangan $73 bilion. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz bakal ke Amerika Syarikat bagi mengetahui delegasi Malaysia berunding berkait tarif yang dikenakan pentadbiran Donald Trump. Menurut beliau, pasukan MITI yang berada di Washington dan Pejabat Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO telah memulakan proses rundingan. Tegas beliau, keutamaan negara akan menjadi asas utama dalam sebarang keputusan yang dibuat kelak. What we don't want to see is an escalation lah, kerana trade war ini tidak akan memberi keuntungan kepada sesiapa pun. Itulah pendapat kita. Dan kita teruskan komunikasi kita dan seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pagi tadi, pasukan kita di Washington pun sudah bermula bekerja di sana. Kita ada meeting Washington dan juga meeting di WTO, dan saya insya-Allah dalam masa terdekat ini akan juga pergi ke Amerika Syarikat untuk mulakan rundingan. Tetapi pada masa yang sama, apa-apa rundingan itu mestilah memastikan our national interest comes first. Pada masa sama, Tengku Zafrul berkata, lawatan Presiden China Xi Jinping ke Malaysia dalam masa terdekat akan menumpukan kepada pengukuhan perdagangan serantau. Jelasnya di pihak Malaysia, apa yang penting adalah kita mengemukakan idea dan cadangan berterusan untuk mengukuhkan perdagangan Malaysia-China. Pada sebelah pagi Selasa, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia enggan berpegang kepada megafon diplomasi sebagai respon kepada impak pelaksanaan tarif oleh Trump. Sebaliknya, Anwar sekali lagi menegaskan Malaysia akan menggunakan pendekatan soft diplomasi dalam rundingan bersama Amerika Syarikat.
Baik, ASEAN kekal sebagai destinasi pelaburan yang strategik dengan peluang perniagaan yang masih luas terutamanya melalui perdagangan intra-ASEAN. Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah menegaskan tumpuan terhadap kerjasama serantau perlu diperkukuh bagi membina semula keseimbangan dagangan dan memperkukuh daya tahan ekonomi negara-negara anggota. Menurut Amir Hamzah, perdagangan antara negara-negara ASEAN harus digalakkan kerana setiap negara mempunyai kepakaran dan keluaran yang berbeza. Usaha untuk meningkatkan intra-ASEAN trade adalah satu inisiatif yang baik. Ya, seperti kita adakan juga ASEAN Plus 3, China, Korea dengan Jepun. Kita perlu meningkatkan balik trade yang ada antara kita, ya. Dan kita ada Regional Comprehensive Economic Program yang ada partnership yang kita boleh menggunakannya untuk meningkatkan lagi keberkesanan economic trade yang ada antara kita semua. Jadi bila ada inisiatif-inisiatif ini akan dapat mengimbang balik, ya, tekanan yang kita ada dari tempat lain ke dalam ni. Dan kalau tengok dari segi Malaysia bernasib baik kerana dalam usaha kita bertahun-tahun lamanya kita telah banyak membuat diversification kita punya trade. Kita tak bergantung kepada hanya satu negara untuk kita berdagang. Tambah Amir Hamzah, dalam konteks Malaysia, pendekatan diversifikasi perdagangan diamalkan sejak sekian lama telah membuahkan hasil. Amir Hamzah turut menyifatkan AIC sebagai platform terbaik dan dapat dijadikan asas kukuh untuk memperluas kerjasama perindustrian serta integrasi ekonomi serantau. Dengan gabungan pendekatan bersepadu dan dasar perdagangan terbuka, ASEAN dilihat mampu mengimbangi tekanan global dan terus menarik pelabur jangka panjang. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual khas dalam program niaga AWANI seiring penganjuran ASEAN Investment Conference AIC pada Selasa. Baik, niaga AWANI akan terus membincangkan berkenaan dengan kadar tarif timbal balik oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ini pada waktu lain, dan jadi saya kira itu sahaja untuk hari ini. Saya Nabilah Khaleeda, salam hormat. Uniform Tentera Darat Malaysia TADM bagi peserta program latihan khidmat negara tidak seharusnya menjadi isu hangat. Jenayah penipuan pelaburan mencatatkan jumlah kerugian tertinggi pada tahun ini setakat 2 Februari lalu. Kementerian Pendidikan memandang serius isu peningkatan trend penggunaan rokok elektronik. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM memperluaskan larangan kenderaan berat memasuki lebuh raya pada waktu puncak di beberapa jajaran terpilih di sekitar Lembah Kelam. Kenapa tiba-tiba aku rasa jealous dengan Kak Noh ni? Cubaan memikat hati. Kenapa abang nak orang macam Kak Noh? Kak Noh tu cukup sempurna dah untuk abang. Abang tak kisah Noh tak boleh balik dengan anak. Abang tak kisah pun. Asalkan abang ada Noh, itu dah cukup. Tapi Kak Noh kisah abang. Abang tolonglah dia. Macam mana? Gimana sanggup untuk jadi isteri nombor 2 abang? Apakah takdir mereka? 1000 tahun, Rabu dan Khamis, 9 malam di Astro dan Astro Go. Penyasaran subsidi diesel di Semenanjung tidak akan memberi kesan kepada harga barangan keperluan di Sabah, Sarawak dan Labuan. 660 individu berusia bawah 21 tahun di Sarawak telah diberikan kewarganegaraan. Sarawak kini menjalinkan kerjasama dengan Bank Dunia dalam menjayakan perdagangan karbonnya. Daulat Tuanku. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda, tidak kira di mana sahaja anda berada. Hi, good morning. I'm Amir Rahman and welcome to ASEAN Kita, a show where we explore the stories, challenges and opportunities that lies within the region. Recently, US President Donald Trump announced substantial new tariffs affecting ASEAN nations.
notably imposing a 24% tariff on goods from Malaysia and significantly higher rates of 46% and 49% on Vietnam and Cambodia. In response, Prime Minister Datuk Sri Anwar Ibrahim, currently ASEAN Chair, swiftly initiated discussions with regional leaders from Indonesia, Philippines, Brunei and Singapore, advocating for a coordinated and unified ASEAN response. Today, we're diving deep into Trump's tariff on how it is impacting markets, businesses and your daily life. Why is Trump imposing these trade restrictions and what does it mean for us here in Malaysia and our ASEAN neighbours? Joining us on the show to unravel this issue, Executive Director, Socio-Economic Research Centre, SERC, Mr. Lee Heng Gee. Good morning, Mr. Lee. Thank you very much for joining us today. Good morning, Amiru. Yeah. And good morning to everyone listening to this show now. Mr. Lee, to start off in simple terms, what exactly are these Trump tariffs and why should the average Malaysian citizen even care about them? Now, in a layman term, tariffs are a form of tax on imported goods. In the case when Malaysia exports their goods to the US, when the goods reach the shore of the US country, they will have to pay a tax. This is called tariff. So what Donald Trump did is that he announced a sweeping tariff on goods imported from the rest of the world. And it had two forms. One is the baseline, 10% tariff on goods on all nations, and the other one is a much higher, what we call reciprocal tariff, an additional up to 50% on individual country, which he finds that this country has enjoyed huge trade surplus with the US. And in this case, Malaysia was hit with a 24% tariff as Malaysia incurred a 24.8 billion surplus with the US. And that includes most products, which exempted will be semiconductor, some of the energy product, even some of the what called the lumbering product. And this will hit Malaysia export. And what does it mean? Why Malaysia care for this? I think when our export of goods to US is subject to high tariff, 24%, it will make our goods less competitive and is make it very difficult to sell in the US market. So when the demand falls, it will impact on our manufacture in Malaysia, and that will have effect on the low income, low employment, and also impact on our economic growth because our exports to US is about 13.2% of export share. So there will be also indirect effect because when there is a trade war, escalated trade war, full-blown trade war, it will impact the supply chain, it will cause the raw material price to increase, and that will also impact on the production and also impact on Malaysia. So when people will ask, it's between Malaysia and US, okay, our export to US will be subject to tariff, but Malaysia does not counter, and whatever goods coming from US to Malaysia will not be paying higher tariff, but there will be effect coming into indirect effect, which will make Malaysia goods more in terms of inflation, because of your indirect effect, it's impacted the supply chain. So whatever goods that come in may be reflected in a higher form of prices. Yeah. Mr. Lee, looking back historically, has ASEAN or any other countries faced similar trade pressures from the US in the past? And if so, what lesson could Malaysia and other member states learn from those experiences? I think if you recall back under Trump 1.0, when he was the first time became the president, he had launched a trade war with China. That was more between the two countries. So I think during a time, ASEAN, including Malaysia, to some extent benefited from the trade diversion effect. So Malaysia is one of the beneficiaries. And that time we benefited, but this time around it's a different ballgame because I think Trump realized that a lot of countries can reshipment to their goods to other countries and export to US. So this time around it's a very different. He has a universal tariff, and also in addition to that, which I mentioned, he also used the reciprocal tariff tools to slap additional tariff on those countries that enjoy trade surplus with US. So I think the lesson to be learned, I think from Trump 1.0, we saw how the investor company has reconfigured the supply chain for security, and also they have continued to deepen more intra-regional trade, regional economic cooperation,
and company also continue to diversify their sources of the alternative supplier and also market. So that takes time. I think the lesson learned is that we cannot continue. I mean, we cannot rely on one single market. So I think diversification is the key as part of the management strategy for any company who are doing exports. So that, I think that's how we the lesson learned from the Trump 1.0. So I think the Trump 2.0, which is more scalable, more wider impact, more likely to be a full-blown trade war, the impact will be is likely to be significant. That's why a lot of countries started to negotiate with the Trump as the new tariff will start effective on 9 April. Yeah. Mr. Lee, let's unpack Trump's motivation a bit. Were these tariffs genuinely driven by economic factors, or are there a strong political agenda behind this move, or maybe a bit of a combination of both? I would say it's a combination of both. I think it will be more related to economic anger, because why your Trump call it a Liberation Day tariff? Because it's one of the policy tools which he claims can help to make U.S. great again, MAGA. Okay, I think he believes that this tariff is a form of cure. Yeah, by doing so, it will help to restore the strength or the supremacy of the American manufacturing sector, which America has lost out to the U.S. in terms of their strength of the manufacturing production in the world market. And he also wants to attract all the foreign multinationals, in particular the U.S. multinationals, to come back and set up plants and produce in the local market. That will help to increase jobs, help to increase the output of his economy. And in that case, it will also help to rebalance the trade. What he claimed, the imbalanced trade balance with the major trading partner. And when he slap a high tariff, it will help to raise the revenue, and that revenue will help to plug the deficit of the U.S. budget and also help to reduce the burden of the Americans. So I think he's taking this path, which is termed as Liberation Day, to make U.S. great again in the world stage, and not just in the manufacturing sector, but also in all fields, mainly related to technology. So I think in the space of political, there is still a political agenda. I think, as we know, U.S. has been targeting at China because the growing dominance of China in the international world stage, whether in the space of economic, trade, technology, or investment. So I think if you really look into the reciprocal tariff that he imposed on ASEAN countries, and generally they are much higher compared to the West, some country in the West. So to some extent, these are he thinks the ASEAN are more aligned to the China. So I believe that it's consideration of political and economic consideration when he implement this reciprocal tariff. Yeah. Trump has consistently argued that his tariffs protect American workers and also to make America great again. But based on evidence, are we actually seeing positive results for U.S. industries and the job markets, or is that more rhetoric than reality? Okay, if you look at the under Trump 1.0, many economists in U.S. or even other foreign countries have conducted study, and the study consistently show that the tariff war, the trade war tariff on the American economy is likely to be, during the Trump 1.0, the tariff has resulted have increased the prices of the consumer for the U.S. consumer, lower their economic output, and also the leading to lower employment since the start of the trade war in the year 2018. Yeah, so I think generally tariffs bad for the world trade. It also impact the investment, impact on the economic growth, and the worst the implication from the tariff is you make the American consumer pay more, and also the business. Yeah. Speaking of this impacts on the United States itself, are American consumers and businesses really better off with these tariffs, or is the economic damage outweighing any perceived benefits, Mr. Lee? I think I would expect the U.S. Consumer and business will impacted more damaging, compared to what he
plan to collect more revenue from the tariff. I think he said that maybe short term they will suffer, short term pain for long term gain. As I mentioned, he wants to make American great again. By doing so, he would anticipate a lot of companies will decide to uproot their plant overseas and plant in US, and that will help to create jobs. When you create jobs, you make investment, make profit, and that will generate more revenue for the government, US government, and that the revenue can help to fund a lot of investment projects and also reduce the fiscal deficit. So that is long term, but that would take some time if everything turns out to be a success. But in the near term, the US consumer will have to bear higher prices, because when the importer of the US buy the goods from Malaysia, so they have to pay 24%. They will have to pass through to the consumer unless they can absorb part of the increase, which means that the consumer will pay more. When they pay more, it's more expensive. They will start to prioritize what are the things to spend, and then that will lead to a lower demand. Lower demand, there will be a lower output, a lower production, and it will hit also countries who export to US. Okay, so the business side will have to pay more, which means that their cost of production will increase, and which means that they also have to squeeze their margin, or even they have to either they increase the consumer prices, or they may making less profit, and eventually they may find not profitable to continue to produce goods. So these are the effects, and then overall the effect will be leading to what we call lower income, reduced employment, and lower economic output. So this is a price in the short term which US will have to bear. So the damage will be quite very significant to me. That's why it reflected in concern on the stock market, the bond market, concern about inflation will go higher. The risk of recession in US has increased significantly to about 60% now. If US go into recession and countries like China slow down even more, then that will put a global economy into a bigger slowdown or even a global recession. Yeah. Well, there's still a lot to unpack on Trump's tariff, but we'll take a short break now and we'll be right back after this. Guardiola memburu kedudukan 4 teratas. Mampukah Crystal Palace menghancurkan impiannya? Musim penuh cabaran untuk United. Sementara Newcastle sedia merebut peluang keemasan. Segalanya bakal terungkai secara langsung. Premier League, eksklusif di Astro. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Kita buat sesuatu yang berbeza. Teraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Daulat Tuanku. Welcome back to ASEAN Kita. Today we are exploring the impact of Trump's tariffs on Malaysia and ASEAN.
With us now is our guest, Executive Director, Socio-Economic Research Centre SERC, Mr. Lee Heng-Gee, who will shed light on whether these trade moves genuinely benefit Americans or simply disrupt global economies, including ours here in ASEAN. Mr. Lee, from Malaysia's perspective, which specific industries or sectors will be hit the hardest by Trump's recent trade policies, and how severe is the situation? Okay, now, about 74% of Malaysia exports to US will be impacted. Yeah, so these are electrical products and machinery equipment, scientific optical equipment, rubber products, including rubber gloves, furniture products, and also the palm oil. So the exception will be your semiconductor. Semiconductor, for time being, is exempted under the EO, I mean the Executive Order of the President, and that semiconductor segment make up about 22.8% of the total exports of Malaysia to the US. So for time being, there's a relief because semiconductor is a major export item to US. And the other items which are for time being exempted will be those related to what I call some of the energy products and even like other related to those lumbering and etc. etc. That also make up about 6 billion, which is about 2.8% of the export to the US. So, but I would like to caution you that even though semiconductor is exempted for now, but there's a clause mentioned that they still can subject to future action under a special what I call Section 232 of the U.S. Expansion Trade Act of 1962. So this is something that we have to be cautious because Trump did indicate that in the near term he may consider tariff on the semiconductor and pharmaceutical industry. So that is something that we have to continue to monitor and engage with the U.S. government on what are the solutions that we can come out together with the U.S. side in order to come out with a more acceptable type of solution to address the imbalanced trade between U.S. and Malaysia. So in summary, sectors will be affected, which I mentioned just now, but I think relative to other countries, even though our tariff is lower, but eventually, when I mentioned when the global demand slow down, economy slow down, ultimately all sector, all country export will be impacted. So this is something that we are concerned because exports are the engine to support the Malaysian economy. Yeah. On the flip side, Mr. Lee, are there any ASEAN industries or businesses finding unexpected opportunities or benefiting from Trump's ongoing trade tensions, particularly between the US and China? Now, if you look at the ASEAN side, I think if you compare, as I mentioned, if you compare Malaysia's tariff 24%, so we are considered one of the among the lowest, yeah. If you compare ourselves to Singapore, even lower, 10%, Philippines, 18%. But kalau you compare with the country like Vietnam, their hit is hit by 46%, Laos 48%, Cambodia 49%, Thailand 37%, Indonesia 32%. So I think relative to them, if let's say we are selling the same products to US, so we look competitive at the first order. Now, when I mentioned when the goods going to US, regardless from which of the ASEAN country, when it's more expensive, consumer will start to think whether they want to buy more. So when they start to reduce spending, so your product demand for a product will be lower, that will also impact you, the final order. So I think this is what we find that we can be competitive at the very first stage, but subsequently when the overall demand slows down, it will be hitting your export as well. So this is something we have to be mindful. But just to give you a flavor of how this tariff impact on some country, like in the case of Indonesia, they are more at the some of the low-end products like textile industry. They also similar like palm oil, electronics, and rubber furniture, and also like Vietnam mainly are textile-related furniture, and also some of the low-end E&E products. So I think most of the ASEAN countries, except for Singapore, which is more a services economy,
the rest of the ASEAN are more sharing same common type of products. It's just that the degree of the tariffs imposed on each of the ASEAN countries is different. That may give some edge to Malaysia, but ultimately everyone will be hit when U.S. economy slow down, global economy slow down, and China demand slow down. Because when China slow down, the demand for intermediate goods will be slower, and that will also cascading down the supply chain and also hit those countries that supply the intermediates to China or other countries that had engaged a severe tariff war with the U.S. I think this is the million-dollar question. Could Trump's tariffs potentially make everyday product less affordable for ASEAN consumers, including here in Malaysia? And are we already seeing signs of this happening? Definitely, I mentioned to you just now that the indirect effect, direct effect from supply chain disruption, cost of raw material, that will hit our shore when we buy goods, whether it's from US, from other countries. So I think a very good example is iPhone. I think iPhone, which is the easiest example to quote, it is expected that iPhone price will increase to about $2,300 per unit because of the intermediate inputs that go into the iPhone, also come from other countries, even like Malaysia. Ultimately, when we buy, we also have to pay a higher final price. So I think what we are concerned is that we have to look into those which we depend a lot on consumption items, daily products, and also some of the food-based products. And you must understand, for example, if the fertilizer price increase, assuming that they increase, and that will lead to the cost of production higher, ultimately you could see a final impact on the consumer prices. So at this moment, it's difficult to gauge ascertain to what extent the inflation will go up. But for sure, I think even before the tariff, Bank Negara has already estimated the inflation for this year is between 2 to 3.5%. They have factored in the potential subsidy rationalization and other related pressure on food prices. So I think on the consumer. So on this, I think government may also have to reconsider back on the timing of the subsidy rationalization and other potential increases in the potential increase in the electric tariff and other changes in the policy may put pressure on the business costs. I think at this moment we have to relook at all these potential changes in domestic policy in the current situation where we are so uncertain with the impact of the tariff on Malaysia, a growth economy, and also on the business and the consumer. Yeah. Mr. Lee, could an unintended consequences of Trump's tariffs be that ASEAN nations, including Malaysia, actually end up strengthening economic ties with China rather than distancing themselves from it? No, I think this Trump liberation tariff is a wake-up call. I think it's a reset of the global international trading system, which compel the ASEAN to grow stronger in their intra-regional trade, which is currently about 23 to 35% of the intra-regional trade, which is still low. So I think it's more important for ASEAN countries to continue to engage among themselves and also with those countries in the region like China, Korea, Japan, to continue deepen the the regional economic integration. I think we have the RCEP, we have the CPTPP, we have the China-ASEAN Free Trade Area, which is now going to upgrade to version 3.0, which we expect the Malaysia's ASEAN chair. And this year, definitely, they will formalize the protocol signing of the China-ASEAN 3.0. So I don't think we should, ASEAN should not distance from China, though that China is in a headlock with the US in this tariff war. But I think China will continue to engage. I think not just with China, Japan, Korea, but with other countries like in the Middle East, in the Gulf region,
in order to, we still believe the principle of free trade, right? I don't think anyone want to close their door, because trade, when there's a trade going on, that will also help to improve the well-being, the economy progress, prosperity, through all this investment, through increasing productivity. So I think it's important that the trade is not obstructed, with all these tariffs here. Mr. Lee, in the final minute that we have, if Trump's tariffs continue over the long term, what strategic shifts or policy changes should ASEAN, especially Malaysia, consider adopting to protect economic stability and growth? I think it's what I mentioned just now. I think if you look at how the individual country deal with this tariff, they had offered some what I call the room for negotiation. Like in the case of Vietnam, they say they're going to bring down the tariff from U.S. goods to zero, but that may not please the U.S. They want them to look into non-tariff. Like in the case of Indonesia, they say want to liberalize further their investment framework regulation. So I think Malaysia also has making his statement on how to further engage with U.S. to have a cooperation in what I call under the Trade and Investment Framework Agreement. And also they will tie up with technology safeguard agreement in U.S. to encourage high technology cooperation in what we call the semiconductor, aerospace, and digital economy. And there's a lot of things ongoing. So I think the concept is, I think I would expect ASEAN will further solidify, their approach, how to deal with this potential disruption coming from the tariff. And it's not just for against what Trump. I think going forward they will have continue to deepen their intra-regional economic cooperation in all fields. In all fields, it's important. The sharing of what I call the knowledge in all fields, like technology, communication, digitalization, AI is important. Of course, there are some disparity in the level of development between some ASEAN countries, but those who are more at the advanced stage, they can share with those who need facilitation support, technical support. I think it's important. And most importantly, I think I would like to mention that in the case of Malaysia, Malaysia side, I think there's a lot of initiative that ongoing by MITI and also MIDA. One of the areas is to look into how do we have more agreement, free trade agreement with those Gulf region country, and they also pursue one with the EU, and also some of the initiative ongoing continue to engage industry and help them to facilitate them to find diversified export market. I think that need a lot of facilitation, whether it's in the form of grant and also technical support. I think from there, we as I say, it's a reset. This is a big reset for the world trade system. And Malaysia is a small trading nation, and we definitely will continue to push for more export capacity, whether coming from large company, also for the SME, to make our exports more vibrant, going forward. Thank you. All right. Thank you very much, Mr. Lee. That wraps up our discussion today on ASEAN Kita. Thank you for joining us. Stay tuned for more insightful discussion next week. I'm Amir Rahman. Have a great day ahead.